बंगला गारी झुमके कंगना गाइस आं भिडिअ आपलोड खायो 16 मिनिट 17 मिनिट ओमफ्राय नर्माल बे बागै 1.5 मिनिट 2 मिनिट आसो कम 1 आव ओमफ्राय 16 मिनिट भिडिअ आपलोड खाई तामला बुंखा गिमिया ने ब्लॉग किसा आं शूट खाई माबा काम के खाई माले आतां के बलाय बिर के बिदिनो काम के नाइदि स्किप खायावो ये बहुत जगह बक्ति हाय मानै एकदम लो प्राइस रे मानी तो माने मानी कहम कैसे जगह न और कैसे न बस कंगो 100 हिंके लोग 50 कुचारा 50 अपते हेतम के लोग 250 अपते हेतम 300 तंग के वीडियो नाइके से मानो हिंके जों बहुत जगह बस फंबाय माखा अब वीडियो स्किप खाय के न मगला गाबे फुल वाच खाय वीडियो न गाइस 20 টাকা ফিলিপ ছিলাম দিলে 20 টাকা ওইটা गाइस प्रत्येक बसनो बिसि बुरुम चैत्र मास फैगेनो रां करिसु प्रत्येक बसनो हाय बनि के गुडुक जाक बेटन सिमाया कुकु 3 तारिख ताक बस बन बेटन हाजे कुकु प्रत्येक बसनो रिजेक्शन मेरा फैगे किसान नि रां बे पाइना गाडी आं अलरेडी रवान अल्लाह ने अल जाबे थाङो अल्लाह के मत करी आं तो देयानि रांनि सौ सानदा गया आधा जन ठेकाना सानै नामानै सानै जानानै आनि बखा फैया वापस करे किसे मिसा तमा न बो हाके सबाय चाखि बेगे पुरानी लांटा के बो लांटा तंगथु आनो लांटा तंग देना पूरे कुछ में पाई 2-3 बार कैसे पण मा पाइया खु इनके थाना तो एकदम सस्ता बाजार बटतला बाजार 20 टाका बाय माडा मानो हने ने अकरी जाकनि बागै अकरी जाक कुपालनि बागै ओके गाइस आनि दां बाय खां पाnya मुचुन गया पाया फान सुमिया फान तंगो हासि तखन पाइया ताके थागाना नोंनो सबचेয়ে दाम कम सस्ता बाजार क्वालिटी काहाम रिडक्शन मेला गरुके फुना बागै थाङि दङ बटतला बाजार पाया को रिडक्शन शॉपिंग आनि का बाहायनो प्रत्येक बसर रिडक्शन हेकाय आनि बसनि रां करिको गानि बस इच्छा करि पाइना नि दं गुरुबै फाया बटामना पाइना सामिया पाइना मुसंया आनि मकल बाय आइ थौनो दिया आंगामनो नाना मुसं खा बाहाय बुखा फाया हाबै पाइजेका जास्ट नौनि मानरसिन किसे पाइना मुसं रिक जुमला पाइना मुसंया के कृष्ण सादर किसे पाइना मुसंगो कबंका बार हिंका बबो फेले गरम नांलाय रखा पाइना मुसंया एटा थारि दङ भिडियो चाहिँ सक नाइ दं दे ताइ जाला खाके लाइक कमेन्ट शेयर अखलाय दिता तामाबो गको हे बेमा मुनि कोटा दिसका लाउन बरो काकामा पाँचरन कता पाँचरन को गाइस सबै खा सस्ता बाजार बटला बाजार के बटला बाजार बुस्तु बाहाय के रिजेक्शन देखा आजं दे को रिजेक्शन बटला मार्केट ni tang ngai thang kha Cái gì này ta? Tí lo bro. Cái bố gì lê? Hả? Yes. Nghe đây. Mahal. Kau tahu re? 100 টাকা. Ini kan tak guru hui. Ini. Ini kau mal bang. Reduction. Back log bro reduction. Bebang reduction. Này cái này bag log hai. Bag kem na? हाँ 150 টাকা 150 150 নে 150 চাউল 150 का এটা কত 150 ও 150 150 ini ini जूता कितने जूता हाँ
50 টাকা তোমার বুঝে গেছা খালি 100 টাকা, খালি 100 টাকা। 100 টাকা 100 টাকা 100 কোনো বলে রিডাকশন ini blouse udah mah nasera kemana blouse 50 টাকা 60 টাকা। 50 টাকা 60 টাকা আয় 50 মাত্র 50 50 এখন ভাই Sini. Tahu no kanan deh, no kanan dong rasanya nih. Ini enggak? Nggak deh. 200. লেডিস শু 50, 100. দেখি hal-hal bersama bahaya 150 semuanya tak kasih kamu udah sabra black loh reduction black এটা 100 এই 100 নেই 150 টাকা না kesang namu semua ada gue kan dah করনা না gue punya kan Mau saya kerja no. ha দেখি এগুলো থেকে হামনো eh paham apa motor stand boleh di deh Kalau mobile cover atau na? Nanya. Maka kasih nanya kenta. Naga di rongan na. Ani mobile cover kiri kah? কত পাবো Mobile. 50 Apa? Kota mobile cover? 50 Kamu cakap apa? 40 Hah? 40 আর 50 Oh. An hai mama nala an ba opo. একটা লসি একটা নাই তো ও ভাই এটা কত রেট এখন ইয়া 50 লেডিস কালে 100 টাকা জেন্টস 100 টাকা 100 রুপিয়া করতে লাগে আচ্ছা চাউল খা মোবাইল কাপড় আগের পাশে ভাজা লন জুরা 150 হাফ প্যান্ট জুরা 150 না যায় ভাই দিন পরে কলকাতা থানা না রে প্যান্ট কাম করে একটা বার 300 ও না যায় 150 চাউলে 500 হ্যাঁ শুন তো আর তো তার দাম
ayang ko kon 500 ya 100 ayang ko tinta si tinta 100 হিসাবে না টেবিল কাপড় অর্ডার না খা মানে আবার গাইস আগুলি হিংকে সুগনতলা মার্কেট প্লাস বটতলা ও দুইটা জায়গা ন রিডাকশন চলিব হিংকে বটতলা ও টাইপর দাম কম ও জায়গা হিংকে কবং কবার 5টা 150 হিংকে এটা খুঁজনে পাপোস হিংকে 3টা 100 হিংকে ও জায়গা হিংকে সুগনতলা মার্কেটও হিংকে 2টা 80 টাকা রাখা ভালো এটা খুঁজনাই হিংকে কবং কবার হিংকে 3টা 100 টাকা হিংকে ও জায়গা ন বটতলা অনেক কিছু কম प्राइस के फार्मान नुगो के बेड कवर अब बेलाइन दाम कम हाइपन अ जगह के रिडक्शन काम के खुलुक देखो अ जगह हिंगे दय खुलुक गया हाइपन मोटामोटी खुलुका बॉडी रंग हाफ पैंट ब जगह दुइटा 100 आयांगो हिंगे काइसान 100 दुइटा 150 रख खाइ भालो हिंगे बटलाओ हिंगे कुनिसे 100 हिंगे अ जगह टाइप दाम कम खाइ भालो हिंगे टाबुक से चलि दरब तिनि बाइसे 3 दिन हिंगे 7-8 तारिख ठेका हिंगे तब काम के जगह रिडक्शन चले वानटा बतलावा 10 तारिख ठेका हिंगे एकदम बिरिं नाय टाबुक हिंगे कम नुखो हिंगे बरं आसे दुकान रो जत दुकान रो माने कारि तन का हाइपन माने रमन्य सिरखो याखौ फाइला हाइटा हिंगे जगह बिसना कवर रक बेलाइन सावो छुट्टी रंगनि जों थानाय बोसोराव पाइजाक हिंगे टाकलाय बनायना फाइमाने हिंगे आसे गाहाम के कारिया खयसे जोंबो पाइलिया नेक्स्ट टाइम नो बाइगे हिंगे वान चुमै टांखा केमने जुदा 150 টাকা गाइसटा मुखे बटतला बाजार गुरुमा परे हिंगे तैसा हाइना हाइ थाङै दङ ओरिएन्ट चमुनि फाजिं सुगनतला रोड फाजिं अदिनो 60 टी-शर्ट पाइमाने बेलाइन चाला खाइ के हाइन हाइटाव पाइना हिनि फाइजा के ना आले गाइस आले के माथि जब पुरा सहाय हाइन हाइ फाइजा को 100 টাকা दाम सात ना बागै मिया पाइलांने नाइ तो काउनो ना हाइन हाइ एरमला हाइन हाइ मा फाइजा को चेक खाइ के को ना ना बागै म रिडक्शन मेला हिंके चैत्र मेला हिंके चैत्र सेल हिंके अ जगह बेसि चलिव सुकनतला रोड अ जगह हिंके पुरा गुरुक जाक हिंके बेलाइन कटमा मेला जत मानिन मोटामोटी रिडक्शन रिजाक हिंके और बय खाता कलम लग परिव हिंके आरो ताक बय खाता कलम नाइ तो खानि बसाइसो हिंके आंके यांग ताबो खुनजनि नाइ दङ ओनली 20 टाका पिस काइसा काइसा हिंके गाइस बस नाइ तो टंगाइदि देखी देखी लगा এটা 26 টাকা এক লগে দিয়েছেন আমার একটা এটা নেই দেখালে একটা খালি বেশ তুমি কি দেয়া এবং না জানা সত্যি তো 20 টাকা এরি আরে কি বাজে সব 20 টাকা কই আচ্ছা আচ্ছা আবার কোন 20 টাকা হইতো না আমি তো চিল্লাইতে দেব হ্যাঁ এটা কি জুনা শুনো গায় না 20 টাকা 20 টাকা 20 টাকা 20 টাকা এটা নিতাম না থাকো ভাই আমি একটা লই লাই ববনা না নাই ববনা নাই আমি খানা গেলে গাইস 20 টাকা ফরমাবো सात 100 या 120 टेन देबा 120 আছে गाइस সবাইকে নগা গুরু গা হবে গাই তিনটা পাঠা আছে যে সবচেয়ে দাম কম নিয়ে কম না আনি আছে দাম কম না মানে পাইয়া গুরু গই নাই না আসলে গাইস ঠাকান গে কামকে গুরু নাই না কাইছে নুগো বিয়াং তে বিয়াং বাজাগো লো প্রাইস के माने काम काम खाली तो ना जान दे माने स्पेशल माने दाम गाइस इकना हारे
ini nani special shopping promosi opti hai rakhi tini ke shopping khayo ani main shopping ke to stong kho khai jage kho जरा खुलका तो दिखाओ वाह उन्हारी का बस नाइट हो only 20 টাকা बबना या मकलसी नाम सनाय मकलसी मेरेंगे थांसो मेरेंगे देखे जामी मिरिंग मारांगे थांका देखो कितना खूबसूरत है only 20 रुपीस ये सिर्फ अगरतला में ही मिल रहा है बस नाइठक कैसा बायदि ना दा नाइठक जाक पाइखा किस्सा कमेंट खायसा बायदि को बहुत नाइठका बंगला गाड़ी झुमके कंगना सब दे देना इसको सजना ये गाइस mau bunyog gift na bagis pa yung ang kaina an bagay ya ganna mata para gade ko mara mazang ka kisa comment section la bade je mang ja to gift rinai jaja paikha sabo last পর্যন্ত ani video naikha please kisa comment khai sare ang ninai mane ang sime kono eri de ngene bujio no ओके गाइस अंतरिन ब्लॉग से जाते हैं को चला के लाइक कमेंट शेयर ऑफ लाइडी कतले के वन चैनल सब्सक्राइब कर नेक्स्ट ब्लॉग अपलोड करिता जतरना हम बाय फरका हम जतरना पाइबो नाइडी आं पाइबो शॉपिंग खाइनाय को आं शॉपिंग समा खाया को जस म बुइनि बागै सिनि सिकिसे मिस खाइ को आनि के आं कोन खाया हम जतरना माइडी सब ब्लॉग